पूरा पाट शाड़ी बागी अच्छी पूरा कॉटन पाट बागी डिजाइन टा देछे हेले कॉटन एटा महासेल चलीछे पूरा यूनिक अच्छे कलर भी देखुन बहुत बढ़िया लागछे जल्दी होची टिके खाली बुकिंग करू सब सेकुड़े सुता है आ सस्ता रू भी सस्ता रेट लागबा बहुते वीडियो रे हमर बुकिंग भी हेसी ऑनलाइन भी जासी ऑफलाइन भी जासी एटा सार करबा लागि बहुत सुविधा हेसी कम प्राइस रे ब्लाउज पीस वर्क थाई 4000 5000 साड़ी बागी लागुची देखो जल्दी के टिके बुकिंग करबे इटा माने जल्दी के स्टॉक सरी जासी। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु विचित्रा हैंडलूम के जुहार जय मां समलई मोर ना होचे विचित्रा मेहेर आ हमर दुकान टा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेश्वरी मंदिर पाखे आउ कुष्टापड़ारू मात्र 100 मीटर हेबा कुष्टापड़ा रे हमर दुकान नहीं न आउ जेन माने ऑनलाइन नेबार के चाहचन भी ऑनलाइन रो भी सुविधा अच्छे आराम से टेंशन किछि ने न पूरा घर के जीवा आउ आजी हमें केन टाइप रो कलेक्शन देखमा आजी हमें बिहा घरिया कलेक्शन माने बछा बछा कलेक्शन माने नुआ नुआ टा आसी जइछे नुआ कलेक्शन माने जेनटा आसीछे सेटा ही हमें आजी देखमा आउ जेनटा भी हमें 3000 भितरे देखमा सब जुड़ा जुड़ा भी पाई जिबे सब जुड़ा जुड़ा पाई जिबे 3000 भितरे स्टार्ट करमा 700 रो स्टार्ट करमा 700 टंका रो हां 700 रो स्टार्ट करमा इधर कलर ऑप्शन माने हां इधर कलर ऑप्शन माने मिली जिबा इटा आसबा मात्र 700 रे आसबा इटा 700 टंका रे आसी जाउची देखो इटा अच्छे शाइनिंग कलर रे पूरा हां इटा राव कलर माने भी अछि इटा 1000 रे आसबा इटा 1000 टंका रे देखो आइटा तार कलर माने सब इतार बाहरी जिबा जेन कलर कहबे बाहरी जिबा मात्र 1000 एटा सैंपल हिसाब गुटे जोड़ी लेखा लिखि दे माने के एटा आसबा 1200 एटा 1200 टंका 1200 मात्र 1200 रे आसी जिबा तार बाद देखमा एटा सब व्यवहार देबाली बढ़िया अछि ने हां आउ देखुन 1400 रो मेरून आउ ग्रीन कॉफी ऐसी एटा गुटे पूरा यूनिक कलर अछि देखुन पिंक कलर रे अछि पिंक कलर रे हां 1400 टंका खोली करी हां एटा मात्र 1400 देखो आंचल भी पूरा बढ़िया अच्छे इतार ब्लाउज पीस भी आसी जिबा इटा ब्लाउज आसबा आइटा होचे तार फुल बॉडी देखो मात्र 1400 रे आसी जिबा पूरा न्यू कलर टी अच्छे एटा तार कलर ऑप्शन माने भी अच्छे मात्र 1400 टंका रे देखो मात्र 1400 रे मिली जिबा देखो केते सारा कलर ऑप्शन भी मिली जाउची कॉफी कलर एटा ना कॉफी कलर इटा टिके लाइट मोठा अच्छे इटा टिके डीप मोठा अच्छे दुइटा इटा पूजा पाठ लागि बढ़िया अछि ना के मात्र 1400 रे मिली जिबा 1400 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा देखुन 1700 रे मिलबा इटा 1700 टंका रे इटा आसी जिबा पिंक कलर लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहउचे मात्र 1700 हां मात्र 1700 रे मिली जिबा जेनटा भी भल लागबा टिक चिन्हा देले यदि फोटो कहबे बोले हमें दे देमु मात्र 1700 रे मिली जिबा जेनटा नेबे 1700 टंका रे कलर माने खाली अलगा अच्छे बाकी सेम प्राइस सेम कपड़ा मात्र 1700 आ 2000 भितरे जेनटा यदि ऑनलाइन पठावार के हेबा बेले सेनु 50 टंका शिपिंग लागबा आ दुकान के आसले सही रेट हम वीडियो रे जे रेट कहूछु सही रेट रे दिया जिबा हां 2000 भितरे इटा सब 1700 टंका मात्र 1700 देखुन 1700 टंका रे इटा आसी होचे जहा कि जेना बोला छि टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करो जल्दी टिके ऑर्डर करले पाई पारबे बिहागर सीजन तो आसी गला न आउ इटा माने स्टॉक रे नै रहे बहुत दिन मात्र 1700 इटा भी 1700 टंका देखुन केते सारा कलर ऑप्शन रे आसी छि जे इटा भी 1700 मात्र 1700 जेना ने भी 1700 टंका रे देखुन सब कलर ऑप्शन आसी होछि ना इटा हाफ हाफ रे अछि इटा भी 1700 इटा भी 1700 टंका रे देखुन इटा उटे आसी होछि इटा भी 1700 सब कलर सब 1700 इटा देखुन व्यवहार दे पारबे आपण माने तार बाद देखिए ना इटा बॉर्डर वाला डिजाइन इटा बॉर्डर आसबा आ बॉर्डर मझी रे भी सप्ता डिजाइन अछि इटा आसबा मात्र 1800 रे आसबा इटा 1800 टंका रे मात्र 1800 रे इतार भी कलर ऑप्शन माने अछि इटा रेड कलर आसबा इटा आसीला रेड कलर इटा भी रेड बॉडी रो काम टिके अलगा हिचे इटा सब मात्र 1800 इटा 1800 टंका देखुन इटा केते शाइनिंग आसुछि देखुन इटा मात्र 1800 देखुन 1800 रे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन मात्र 1800 इटा खास बिहागरिया लागि देखुन कम कम प्राइस जो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी इटा बॉडी प्लेन आसबा आ सप्ता बॉर्डर आसबा इटा भी मात्र 1800 रे मिली जिबा इटा भी 1800 टंका रे आसी जाउ इतार भी कलर ऑप्शन माने मात्र 1800 इटा भी सब 1800 टंका मात्र 1800 रे मिली जिबा देखुन जेना ने भी 1800 टंका रे आसी जाउ छे सप्ता भी केते सफा काम हिचे देखुन पूरा बोर्ड साड़ी बगी 4000 5000 साड़ी बगी लागु छे देखुन पूरा इटा भी इधर भी कलर ऑप्शन सब मिली आसी ना मात्र 1800 टंका रे इटा आसी जाउ छे इटा देखुन इटा भी आसबा 1900 रे आसबा इटा इटा बॉक्स पैटर्न ऊपर हां बॉक्स पैटर्न ऊपर आसबा इटा रेड कलर इटा मेरून कलर मात्र 1900
এটা দেখো এটা पर्पल कलर এটা সব রনিং আঁচল দেছি নি সেম हां हां सेम आचल देसी এটা মাত্র 1900 এটা 1900 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা আর এটা আসবা 2000 2000 টাকা হাফ 2000 রে হাফ হাফ ডিজাইন রে আসবা তলে ডবল ময়ূর আসবা হ্যাঁ এটা আসবা 2000 রে 2000 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা তার আর গুটি কলর আছে এটা ওটা এটা আসি भी 2000 রে আসবা এটা भी 2000 টাকা রে আসি মাত্র যাচ্ছে 2000 রে আসবা দেখুন যাহা এটা গ্রিন রে ব্ল্যাক আসবা টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন এটা भी 2000 রে আসবা এটা भी 2000 টাকা রে এটা ওটা আসি গলা দেখো এটা ডবল হাতি উপরে আসবা এটা ডবল হাতি আছে উপরে তলে আর সবটা ডিজাইন भी আসি যাচ্ছে আইটা হচ্ছে দেখুন খুলি করে টিকে দেখেন কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন আইটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন শাড়িটা মাত্র 2100 রে মিলি যাবা এটা 2100 টাকা মাত্র 2100 রে মিলি যাবা এটা এটা কম প্রাইসে তো বঢ়িয়া কালেকশন টি আছে মাত্র 2100 রে মিলি যাবা আদি আমি 3000 ভিতরে দেখমা যেনটা কি আমি দেখমা গুটে গুটে পিস দেখামা তার জোড়া জোড়া भी মিলি যাবা সব জোড়া জোড়া আসি জোড়া জোড়া আসি যাবা এটা মাইসার এসা লাগি না হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন এটা আসি হচ্ছে 3000 ভিতর কালেকশন 3000 ভিতরে এটা মাত্র 2700 রে আসবা 2700 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে দেখুন এটা ওটে রামা গ্রিন এটা সার করবা লাগি বহুত সুবিধা আছে আউ যাহার भी বিহাঘর আছে জলদি টিকে অর্ডার করুন জলদি টিকে আসুন দোকান কে যে ভাল ভাল কালেকশন মানে পাই পারবে এটা মিলি যাবা মাত্র রামা গ্রিন কলর রে এটা আছে ব্লু কলর কম্বিনেশন মাত্র 2800 রে মিলি যাবা এটা ওটে আসি গলা দেখুন সবু সস্তা রে भी সস্তা রেট রে দিয়া যাবা মাত্র 2700 রে মিলি যাবা 2700 টাকা রে এটা আসি রামা গ্রিন কলর রে মিলন সবটা আপন মানে থরে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম के विजिट करू निनु होल सेटअप बिहागरिया रो नै पारबे आ पूरा कम प्राइस रे এটা भी আসবা মাত্র 2800 রে আসবা এটা भी 2800 টাকা রে এটা দেখুন ডবল ময়ূর রে দেখুন ইতার কেতেটা কলর भी আছে আমার পাখে দেখে দেমা এই ডবল ময়ূর वाला हां डबल मयूर वाला এটা আসবা মাত্র 2800 রে আসবা এটা 2800 টাকা রে দেখুন আই তার কলর অপশন টিকে দেখি দেমা এটা দেখুন এটা অরেঞ্জ কলর রে আসবা এটা থিলা পার্পল পিঙ্ক রে এটা অরেঞ্জ মাত্র 2800 রে আসবা তার বাদ এটা কলর অপশন টিকে দেখি দেমা তার এটা ওটে পিঙ্ক রে ব্লু কলর কম্বিনেশন এটা भी মাত্র 2800 রে আসি সেম 2800 টাকা রে এটা মাত্র 2800 রে মিলি যাবা তার বাদ দেখি দেমা এটা भी দেখুন কলর টিকে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন শাইনিং আসুছে পুরা এটা আসবা মাত্র 2800 রে আসবা দেখুন এটা 2800 টাকা রে আসি মিলন সবটা উপরে আসবা তলে উপরে হইণ भी আসবা মাত্র 2800 রে আসবা 2800 টাকা রে আর এটা আসি গলা দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে আসবা অরেঞ্জ কলর রে কফি কলর কম্বিনেশন আছে এটা বিনা ব্লাউজ পিস वाला বিনা ব্লাউজ পিস वाला এটা আসবা মাত্র 2900 রে আসবা 2900 টাকা রে এটা ওটে দেখুন এটা भी মিলন সবটা উপরে আছে রামা গ্রিন রে ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে এটা আসবা মাত্র 2900 রে আসবা 2900 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটে পিঙ্ক রেড এটা भी ডবল বর্ডার আছে এটা भी ডবল বর্ডার আছে এটা আসি যাবা ফুল বডি মাত্র 2800 রে আসি যাবা 2800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা গুটে দেখুন সবটা আসবা বডি রে এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে আসবা এটা এটা আসবা মাত্র 3100 রে আসবা 3100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা তার আর গুটে ডিজাইন আছে এটা ওটে ডিজাইন রে আসি গলা দেখুন এটা 3200 রে আসবা 3200 টাকা রে আসি গলা সবটা উপরে এটা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে এটা भी আসি যাবা 3100 রে আসি যাবা 3100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে कलेक्शन खाली आज देखु हम फास्ट टू लास्ट तक वीडियो के बिना स्किप करी करी आज तो बढ़िया बढ़िया कलेक्शन सप्ताह सप्ताह डिजाइन रे अछि एटा देखुन मेहंदी कलर केते बढ़िया लागुचे एटा आसबा 3200 रे आसबा 3200 टंका रे एटा गुटे मेहंदी कलर रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि आइटा होचे आंचलटा एटा आसबा मात्र 3000 रे आसबा 3000 टंका रे एटा आसी होचे देखुन सप्ताह डिजाइन आसबा बॉडी रे पूरा पाटो भलिया लागुचे ना हां पूरा पाटो साड़ी बाकी ग्लेज भी आसुचे देखुन आ तार बॉर्डरटा पाटो बॉर्डर है देखुन तार आंचल देखुन सप्ताह डिजाइन रे आंचल आसबा आ तार ब्लाउज रे वर्क भी अछि देखुन ओ ब्लाउज पीस भी वर्क आसी सप्ताह डिजाइन आसबा हां एटा पाटो बॉर्डर रे आसबा हां इटा हमर खास कलेक्शन है बहुते वीडियो रे हमर बुकिंग भी हेसी ऑनलाइन भी जासी ऑफलाइन भी जासी इटा मात्र 2800 रे मिली जिबा 2800 टंका रे मात्र 2800 रे देखुन पाटो बॉर्डर थाई गिरी बॉडी रे सबटा ब्लाउज रे वर्क अछि आ देखुन केते बढ़िया लागुछे ई साड़ीटा मात्र 2800 रे मिली जिबा 2800 टंका रे देखुन इटा तार कलर ऑप्शन है देखुन इटा आगो तो गुटे सिंगल कलर देखतला इटा आ गुटे कलर आसी इटा सब शाइनिंग कलर माने भी आसुछे देखुन पूरा शाइनिंग आसुछे पाटो साड़ी बाकी मात्र 2800 रे मिली जिबा 2800 टंका रे
এটা গোটে দেখুন এটা যাহা কি ব্যবহার দেলে भी पूरा खुश हिजबे ने पूरा खुश हो जिबे इटा देखुन पूरा माछा बॉर्डर इटा माछा बॉर्डर अछि हाँ। पाटा बॉर्डर माछा बॉर्डर केनता शाइनिंग आसुची देखुन आ सेम प्राइस रहउचे हां सेम प्राइस मात्र 2800 देखो 2800 टंका केते बढ़िया लागुचे देखुन मात्र 2800 टंका जहाकू भी नेले जे भी नेले पोसाबा केते बढ़िया लागुचे मात्र 2800 हां এটা গোটে সফটা ডিজাইন উপরে सफ्टा डिजाइन आसबा येलो कलर रे येलो रे এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার हां ब्लैक कलर आंचल আছে তার ব্লাউজ পিস भी आसी जिबा এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি भी দেখুন ইতার প্রাইস আছে 4200 রে আসি जिबा 4200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখি দেমা এটা দেখুন সচিপর শাড়িয়া আর তার বর্ডর দেখুন পুরা ইউনিক আছে স্টার ডিজাইন রে আছে বর্ডরটা স্টার ডিজাইন রে আছে দেখুন তার আঁচল দেখি নামা হচ্ছে আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন তার বড়টা भी দেখুন টিকে পাখু দেখিয়ে দেউন এটা স্টার ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবা 3200 রে আসবা 3200 টাকা মাত্র 3200 রে আসবা দেখুন এটা হচ্ছে গুরুবার লাগি এটা নেই পারবে না গুরুবার লাগি भी नहीं পারবে আর পিনভা লাগি भी नहीं পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগবা কপড়া भी বহুত বঢ়িয়া আছে এটা আসে গলা থান উপরে থান ডিজাইন রে আসবা এটা তলে উপরে সফটা भी আছে এটা থান ডিজাইন রে দেখুন রেড কলর আর লাইট কলর কম্বিনেশন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা এটা আসবা মাত্র 3500 রে আসবা ব্লাউজ পিস আছে 3500 টাকা রে হ্যাঁ আইটা আসি হলা দেখুন রামা গ্রিন কলর এটা বক্স ডিজাইন আছে দেখুন আইতা আঁচলটা দেখিয়ন পহলা দেখি রামা আঁচলটা হাতি আর কলসি গোড ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ হাতি আর কলসি আছে আর তার বডি भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তলে চৌড়া আছে উপরে সিঙ্গেল আছে দেখুন মিলন সফটা উপরে এটা আসবা 3800 রে আসবা 3800 টাকা রে এটা আসি এটা তার আর গুটি কলর আছে হ্যাঁ এটা भी 3800 রে আসবা এটা भी सेम 3800 টাকা রে আসি 3800 রে আসবা এটা চৌড়া আসবা তলারে উপরে টিকে কম আসবা এটা আসবা মাত্র 3800 রে আসবা দেখুন এটা भी ধড়ি কম কাম হইছে না ধড়ি কম কাম হইছে 3800 রে আসবা এটা 3800 রে দেখুন এই সবুতরে ব্লাউজ পিস আসি সবুতরে ব্লাউজ পিস মানে भी আছে দেখুন থান উপরে भी বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন অরেঞ্জ রে ব্লু কলর র কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে ওটা ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে ফুল ওয়ার্ক আসবা মাত্র 3800 রে মিলি যিবা ও এতে কম প্রাইস রে ব্লাউজ পিস কম প্রাইস রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাইকি মাত্র 3800 রে মিলি যিবা এইটা উঠে আসি গলা দেখুন কোণার্ক প্যাটার্ন রে কোণার্ক ডিজাইন রে আসবা নর্তকী भी আছে যেটা কি আমার সাবস্ক্রাইবার মানে বহুত ডিমান্ড করছন এই কালেকশনটা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতা প্রাইসটা কানা रहबा এটা আসবা 4500 রে আসবা 4500 টাকা রে এটা উঠে দেখুন তারপর আমি দেখি রামা এটা আসি গলা রামা গ্রিন এটা পাখে পাখে বর্ডর আছে রামা গ্রিন রে ডবল বর্ডর রে না হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখুন আর ফুল বডিটা দেখমা বর্ডর भी পাটা বর্ডর আসবা এটা আসবা 5300 রে আসবা 5300 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা গুটে চৌড়া বর্ডর আসবা হ্যাঁ এটা চৌড়া বর্ডর রে আসি গলা দেখমা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা দেখুন এটা মাত্র 5000 রে আসি যিবা 5000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে কলর রে ব্লু র কম্বিনেশন ইহাদে দেখি ডবল বর্ডর দেখমা এটা সিল্ক পুরা হ্যাঁ এটা সবু ইউনিক ডিজাইন মানে আছে আর কপড়া भी বহুত বঢ়িয়া আছে আর সস্তারু भी সস্তা রেট লাগবা মাত্র 6000 রে এটা সবু মিলি যিবা 6000 রে হ্যাঁ মাত্র 6000 রে মিলি যিবা এটা সবু বিহাঘরিয়া কালেকশন না বিহাঘরিয়া কালেকশন মানে কপড়া কোয়ালিটি भी বহুত এক নম্বর আছে এটা ওটে আসি এটা সবু 6000 এটা মাত্র 6000 এটা ওটে দেখুন বিহাঘরিয়া দেখুন এটা ইয়েলো রে রেড নেলে भी বঢ়িয়া লাগবা ছোট ছোট ফুল রে भी কাম হইছে মাত্র 6000 এটা भी 6000 টাকা দেখুন এটা লাইট কলর রে আসি গলা পাটো ভলিয়া শাইনিং আউছে দেখুন পুরা পাটো বাগি লাগুছে মাত্র 6000 টাকা কলেকশন খালি আজি দেখু থাউন আর আমার চ্যানেল কে সবস্ক্রাইব করে দউন আকে আউ भी বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন ইউনিক ইউনিক প্যাটার্ন রে দেখবার কে মিলি যিবা এটা মাত্র 6000 রে মিলি যিবা এটা भी 6000 টাকা রে আসি যাউছি দেখুন তারপর আমি দেখি দেমা এটা ওটে এটা আসি গলা পিঙ্ক কলর রে ব্লু র কম্বিনেশন আর এটা বর্ডর মঝিরে পদ্ম ফুল আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লক্ষ্মী পাদ আছে শঙ্খ আছে হ্যাঁ আর পদ্ম ফুল আছে এটা মাত্র 6000 রে মিলি যিবা भी 6000 টাকা রে আসি মাত্র 6000 রে মিলি যিবা এটা ওটে দেখুন এটা স্কাই কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে চক্র ডিজাইন উপরে এটা भी মাত্র 6000 রে মিলি যিবা এটা সেম 6000 টাকা রে মাত্র 6000 রে এটা ওটে দেখুন এটা হচ্ছে সুমতি কালার রে হ্যাঁ টি ব্লু কালার भी কহি পারিবে আপন মানে এটা भी 6000 রে আসবা এটা भी 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটে তাজমহল ডিজাইন তাজমহল ডিজাইন আছে
आ इटा एटा भी ब्लू रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हम्म मात्र 6000 रे मिली जिबा देखो नि सब पार्टी वेयर साड़ी माने जिते जल्दी होची टिके खाली बुकिंग करू काहे कि वीडियो छाडून से देखो स्टॉक आउट हो जाउछे आ इटा मात्र 6000 रे एटा आसबा 6000 टंका रे एटा उठी ग्रे कलर डबल बॉर्डर हमें बहुते देखालो ना जहा के भी जेंटा दरकार हम्म टिक चिन्हा देले हमें सेटा दे देमु एटा नुवा कलर टी आसी हां छै ना हां पूरा पाटो बाकी केनता ग्लेज आसुची देखो मात्र 6000 6000 टंका तार बाद इरा आसी गला देखो इरा होचे पिंक रे इरा डीप कॉफी है ना हां डार्क कॉफी रे अच्छे इटा भी मात्र 6000 रे आसी इरा जिबा भी 6000 टंका रे आसी जाउची देखो तार बाद देखि देमा इरा ओटे इरा भी डबल बॉर्डर कोणार्क डिजाइन रे अच्छे इरा पर्पल कलर रो बॉर्डर अछि ने हां आइरा होचे ये आंचल खोली देमा देखुन फुल बॉडी टा दिखे देखि देमा देखुन आई तार प्राइस टा काना रहउचे मात्र 6000 इरा भी 6000 हां मात्र 6000 रे आसी जिबा कोणार्क डिजाइन कोणार्क पैटर्न 6000 टंका रे इरा ओटे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा माछ बॉर्डर इरा कॉटन पाटो डिजाइन दिछि ना पूरा पूरा कॉटन पाट बागी डिजाइन टा देछे हेले कॉटन आइटा देखुन तार कोणार माने आंचल भी देखुन मंदिर रे इटा परी माने उडुछन देखुन देखुन फुल देखुन केते सुंदर लागुछि आंचल टा जे आउ तार फुल बॉडी टा दिखे देखि रमा देखुन परभा डिजाइन अछि टेराकोटा डिजाइन अछि राउंड टेराकोटा अछि आई तार प्राइस टा इटा आसबा 6500 रे आसबा 6500 टंका रे आसी जाउछे तार बाद देखमा इटा नेक्स्ट कलेक्शन इटा भी डबल बॉर्डर रे आसी हां डबल बॉर्डर जे हम पिंक कलर देखैथिला हां हां पिंक रे जेन गुटे देखैथिला इटा लाइट कलर रे अच्छे लाइट कलर रे मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन हां इटा देखुन केते बढ़िया लागुछे मात्र 6000 रे मिली जिबा इटा भी 6000 टंका मात्र 6000 रे मिली जिबा तार बाद देखमा इटा उटे आसी गेला देखुन इटा अछि देउली डिजाइन रे आ मयूर डिजाइन तले अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि ना हां इटा होछि आंचल आ इटा होछि तार बॉर्डर माने सब पाट बॉर्डर रे देखुन केते बढ़िया लागुछे बहुत बढ़िया काम होचे डबल मयूर भी अच्छे 6700 रे आसबा तार ब्लाउज रे वर्क भी अछि ओ इटा ब्लाउज पीस वर्क भी आसी होचे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क मात्र 6700 रे मिली जिबा 6700 टंका रे आपन को इटा मिली जाउची देखुन तार बाद हमें देखमा इरा ओडे कोणार्क पैटर्न रे आसबा चौड़ा बॉर्डर आई कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त अछि पूरा बहुत बढ़िया अछि आंचल रे कलस आ हाथी भी अच्छे इटा मात्र 7000 रे मिली जिबा 7000 टंका रे मात्र 7000 रे मिली देखुन 7000 टंका रे आपन को इटा मिली जाउछे इटा नवकोठिया देखुन केते शाइनिंग आसुछे शाइनिंग ऊपर नवकोठी इटा पूरा पाटो साड़ी बागी पूरा लागुछे डार्क कॉफी है ब्लैक नु है देखुन केते बढ़िया लागुछे पूरा पूरा पाटो साड़ी बागी अछि मात्र 6500 रे मिली जिबा 6500 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा बिना वर्क वाला ना हां इहा दे हमें टिके 8टा बॉर्डर देखमा एबे 8 बॉर्डर ऊपर 8 बॉर्डर देखमा इटा आसबा मात्र 7000 रे आसबा 7000 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा उठे इटा भी हे सेम पैटर्न हां डिजाइन माने अलग अलग डिजाइन अलगा अछि कलर अलगा अछि आ कपड़ा क्वालिटी पूरा सेम अछि मात्र 7000 इटा सब 120 नंबर सूता सब 120 सूता है देखुन होलसेल प्राइस रे आपन मान को इनो मिली जाउची गुटे नेले भी होलसेल प्राइस रे आपन माने नै पारबे मात्र 7000 इटा सब 7000 टंका रे देखुन इटा उठे आसी गेला देखुन इटा भी हे सेम पैटर्न रे अछि इटा भी 7000 टंका मात्र 7000 देखुन 7000 कलेक्शन केते सारा आइछि जे इटा से अर्चना पाड़ी ई कलर पिनथिली पूरा सेम कलर सेम डिजाइन देखुन ये खोली करी देखे दउ छ इटा होची आंचल डा ब्लैक कलर रे अछि एटा तार ब्लाउज पीस भी एटा 8टा बॉर्डर आसबा देखुन इटा भी मात्र 7000 रे मिली जिबा सब लेटेस्ट कलेक्शन आसी छै जेते जल्दी होचे टिके घिनी रखु बिहागर लागि तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट इटे गुटे पूरा देखुन पूरा यूनिक अछि कलर भी देखुन बहुत बढ़िया लागै छै स्काई कलर अछि आ पिंक कलर अछि हां आंचलटा पूरा स्काई कलर रे अछि स्काई कलर रे अछि आ तार ब्लाउज पीस भी स्काई कलर अछि आ फुल बॉडी रे देखुन नर्तकी डिजाइन रे पद्मा फूल इटा मात्र सिंगल सप्ता भी आसबा यूनिक सप्ता मात्र 7000 रे मिली जिबा इटा भी 7000 टंका मात्र 7000 रे मिली जिबा मते लागै छै ई कलेक्शन ता बहुत बेटर अछि जेते जल्दी होचे किनी रखुन आ इटा उटे आसी होला तार बा देखमा इटा देखुन डबल सप्ता 6टा बॉर्डर इटा आसबा 7800 रे आसबा 7800 टंका रे जहा के फाइन वर्क बेस्ट डिजाइन दरकार थरे विचित्रा हैंडलूम के खाली विजिट करो इटा उटे आसी होला देखुन इटा अछि सप्ता डिजाइन ऊपर सप्ता डिजाइन रे आसबा इटा तार आंचल रे हाथी अछि शंख अछि इटा होचे फुल बॉडी टा देखुन इटा मात्र 7000 रे मिली जिबा ट्रिपल सप्ता मात्र 7000 रे ट्रिपल सप्ता मिली जिबा
आ हमर वीडियो तो भी इंस्टा रे फेसबुक रे भी आसी गला न हेनु भी फॉलो करू ना हेनु भी बहुत सारा वीडियो आसी जाई छै देखि पारबे आपण माने इरा उठे आसी गला देखोन माछो डिजाइन आचलटा अछि माछ डिजाइन अछि इटा आसबा मात्र 7700 री आसबा डबल सप्ता 7700 टका रे डबल सप्ता छोटा बड़ इटा भी डबल सप्ता छोटा बड़ इटा भी आसबा 7700 री आसबा इटा भी 7700 टका रे आसी जाउ छै सेम अछि खाली कलर अलगा अछि 7700 री आसी जे तार बाद हमें देखि दमा देखोन इरा उठे कलेक्शन इटा अछि सिंगल स्टार रे आसबा छोटा बॉर्डर संगे सिंगल स्टार सबटा आ इटा होचे कॉफी कलर रे आंचल देखोन आंचल रे भी स्टार आसबा हां तार ब्लाउज वर्क थई करी भी स्टार आसुचे सिंगल स्टार आसबा कलर कॉम्बिनेशन भी देखोन केते बढ़िया लागुचे इटा होचे फुल बॉडी टा देखोन इटा आसबा मात्र 9000 रे आसबा 9000 टंका रे इटा आसी होचे इटा गुटे देखोन इटा भी सिंगल स्टार आसबा इटा मझी रे स्टार अछि मझी रे स्टार सबटा अछि कलर देखोन केते बढ़िया लागुचे छोटा बॉर्डर अछि बाकी पूरा आधा बॉर्डर में लागि जाउचे नै लागुचे हां देखुन केते बढ़िया लागছে सिंगल मयूरी আছে आंचलटा एटा होचे फुल बॉडी टा देखुन केते शाइनिंग भी আছে যে पूरा यूनिक डिजाइन यूनिक कलर भी আছে इटा आसी जेबा 8500 रे आसी जेबा 8500 टंका रे इटा आसी जाउचे आमे हादे टिके मिक्स पाटर देखमा आउ मिक्स पाटर रेट माने नाही कहू इटा महासेल चाली छे जहा को भी दरकार हमको कांटेक्ट करले हमें तार रेट टा कहि देमु स्क्रीनशॉट करबे आउ मेसेज करबे बेले हमें तार रेट कहि देमु आउ फोन करी करी पचराले भी हमें तार रेट टा कहि देमु यादे टिके मिक्स पाटर देखमा बहुत बढ़िया बढ़िया बिहागरिया कलेक्शन माने आसी छी बे देखमा देखोन मिक्स पाटर ऊपर देखोन डबल बॉर्डर आसी जिबा मिक्स पाटर रे आ केतेटा कलर आसु छी देखोन इटा डबल बॉर्डर ऊपर हां इटा होचे आंचल आ इटा होचे देखोन केतेटा कलर आसु छे माने पर्पल कलर लागु छे आ स्काई कलर लागु छे इटा रामा ग्रीन कलर लागु 3-4टा कलर 5टा कलर आसु छे इटा देखोन केते बढ़िया लागे डबल बॉर्डर जल्दी के टिके बुकिंग करबे इटा माने जल्दी के स्टॉक सरी जैसे आज जते भी कहले हमें देई पारमु डबल बॉर्डर एटा स्टॉक आउट हो छे बहुत जल्दी हां इटा होचे आंचल टा देखो सिनेरी आंचल আছে नबकोटी ऊपर इटा हां आ जल्दी जल्दी टिके ऑर्डर करबे देखुन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन मिक्स पाटा ऊपर आसी छे इटा भी डबल बॉर्डर है मिक्स पाटा इटा माछा धड़ी आसबा केते बढ़िया लागु छे कलर माने भी देखोन आमे जेते पीस जेन कलर जेते पीस कहले भी हमें देई पारमु इटा भी माछा बॉर्डर अछि देखोन इटा भी माछो बॉर्डर मिक्स पाटा रे देखो डबल बॉर्डर आसबा बिहागर सीजन लागि ई कलेक्शन माने बहुत चलसी ना हां देखोन इटा प्राइस भी बहुत बढ़िया रहसी आ बहुत बढ़िया चलसी भी जेते जल्दी हो टिके खाली बुकिंग करो जहा के भी दरकार हमको फोन करबे रेट पचराबे टिक चिन्हा देई करी व्हाट्सएप रे मैसेज करबे बेले हमें तार फोटो भी दे देमु आ तार रेट भी कहि देमु आ जणे जदी ऑर्डर करले केते दिन रे पहुंची जाउ छे ऑर्डर करले माने हमर ओडिसा भितरे 4 दिन लागि जाउ छे आ ओडिसा बाहर के गले 6-7 दिन भी लागि जाउ छे इटा देखोन इटा उठे आसी होला सब डबल बॉर्डर देखोन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अछि कलर माने भी पूरा यूनिक अछि इटा सब तो ओरिजिनल पाटो मिता लागु छे पूरा ओरिजिनल पाटो बागी लागु छे हमें इटा देखोन बेसी मिक्स नाही न इथिरे पूरा प्योर पाटो बागी लागु छे भी इटा उठे देखोन आसी होला इटा अछि पर्पल पिंक रे हां आ ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि आंचलटा आ इता प्राइस टा भी मेसेज करून आपण माने पता हेबा इटा उठे देखोन पर्पल पिंक रे इटा पर्पल कलर रे आसी होला इरा देखोन से जन सवारी जन जैसन हेता अछि बिहा बेले ना हां बुहासन नेला बेले जनता जैसन हेंदा सेम अछि देखोन इटा तार बाद इटा उठे आसी होला देखोन कलर कॉम्बिनेशन आ डिजाइन खाली देखु तो सब तो पूरा ओरिजिनल पाटो बोलबे ओरिजिनल पाटर फीलिंग आउसी पूरा सब बेसी मिक्स ना ना पूरा ओरिजिनल पाटो बागी लागबा बीटा देखोन केते बढ़िया लागु छे फुल बॉडी टा देखोन इटा एनिमल पैटर्न ऊपर आसी छे इटा उठे आसी होला देखोन इटा अछि ब्लू कलर रे पिंक रो कॉम्बिनेशन आ ब्लू पिंक रो कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया लागसी आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखोन आपन मांगो केन कलेक्शन भला लागी खाली कमेंट सेक्शन रे जणाबे आ वीडियो टा भला होछले हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के टिके सब्सक्राइब करू इटा उठे आसी होला देखोन इटा होचे आंचलटा ग्रीन कलर रे आ पर्पल कलर रे फुल बॉडी टा सिंगल बॉर्डर आस केते बढ़िया शाइनिंग आउछे इटा कोणार्क डिजाइन रे आसबा कोणार्क चक कोणार्क रे आसबा सिंगल मयूर आसबा आंचल रे एटा फुल बॉडी केते बढ़िया लागु छे कलर कॉम्बिनेशन भी इटा घर घर डिजाइन रे अछि घर घर डिजाइन रे इटा होचे आंचलटा चक्र और झुंटी काम हिचे देखोन आइटा होचे फुल बॉडी टा तार बाद आसी होला इटा ओटे देखोन इटा होचे इटा कॉटन पाटो डिजाइन एंदा सेम एंदा देसी ने हां इटा होचे मिक्स पाटो ऊपर आंचल देखोन यूनिक कलर आइटा होचे फुल बॉडी टा तार बाद देखि दमा
एटा गोटे कलेक्शन एटा गोटे चौड़ा बड़ रे अछि एटा घर डिजाइन रे हाँ। घर टेराकोटा रे ना हां एटा होची आंचलटा आ एटा होची ता फुल बॉडीटा देखो रानी कलर रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अछि इटा टेराकोटा रे आसबा एटा जिना पाट रे आसी जिना पाट प्योर पाट जिना पाट रे जेंटा आसी एटा मिक्स पाट रे अछि एटा जिना पाट मिक्स पाट रे जिना पाट अछि एटा आंचल आ एटा होची फुल बॉडीटा देखो तार बाद देखि दमा एटा गोटे कलेक्शन एटा आसी बहुत सस्ता रो भी सस्ता रेट लागबा देखुन जहा एटा होलसेल रेट लागबा बुकिंग करो हां आ जहा के भी दरकार जल्दी टिके ऑर्डर करबे एटा बिहागल लागि बहुत जल्दी एटा स्टॉक आउट हो जाउची काहे कि एटा पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे भी आपन मानकू पाटर कलेक्शन मिली जाउची देखो एटा गोटे सफ्टा डिजाइन रे आसबा एटा सब शाइनिंग बॉर्डर अछि देखो सिल्क बॉर्डर एटा होची फुल बॉडीटा इटा पेरे पेरे डिजाइन रे अछि पेरे पेरे रे एटा मिक्स पाट आसी जाउची आ एटा आंचल ला टिके देखिरा माने देखो एटा होची आंचल रे भी सफ्टा डिजाइन आसबा बॉडी रे भी सफ्टा डिजाइन आसबा आइटा होची रे गुटे आसी वाला देखो एटा भी सफ्टा डिजाइन रे आसबा एटा भी सफ्टा डिजाइन रे आसी जाइछे एटा आंचलटा ना हां आइटा होची फुल बॉडीटा आ एटा जहा के दरकार टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना प्राइस ता तो आपण माने कॉल कले कि मेसेज कले आपण को प्राइस ता जणा हेबा आइनु एंता आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने थरे विचित्रा हैंडलूम के विजिट करू इनु आपण मान को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ जोहार।